Number 10, an English teacher wants to introduce critical reading skills through understanding informative text. What should be done after students read a news article? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini, kembali saya akan berbagi latihan soal untuk UPPPG Bahasa Inggris, dan kita sekarang memasuki KL3 atau kompetensi lulusan 3. Nanti pertama akan saya sajikan dulu materi-materi dasarnya, setelah itu kita akan latihan soal. Oke, let's begin the lesson. Nah, untuk KL3 yaitu mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kita analisa dulu nih. Apa sih konten atau main point dari KL3 ini? Di sini guru itu harus mampu menganalisis struktur dan alur materi. Jadi kita harus paham tentang apa yang akan kita ajarkan dan alur pembelajarannya seperti apa. Untuk yang pertama yaitu dalam merencanakan pembelajaran, yang kedua menerapkannya, yang ketiga mengevaluasi pembelajaran, dan ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi sebagai seorang guru wajib kita memahami hal-hal ini. Makanya di sini tesnya itu masuknya PCK, Pedagogical Content Knowledge. Jadi fokus kepada pedagogik ya, atau bagaimana cara kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, yaitu Analysis of Instructional Material Structure. Jadi menganalisa struktur materi ya, instruksi untuk struktur materinya. Nah, ini termasuk ke dalam yang pertama, learning objectives. Start by understanding the learning objectives of the instructional materials. What is expected of learners to know, understand, and master of completing the learning. Jadi untuk menganalisa struktur materi itu yang pertama pahami dulu tujuan pembelajarannya. Apa yang termasuk ke dalam tujuan pembelajaran? Jadi apa yang kita harapkan siswa tahu, yang diharapkan siswa akan pahami, dan akan dikuasainya apa. Konten yang kedua yaitu content structure. Identify and understand the structural content of instructional materials. How are their thought concepts related to each other? What form of the basis for understanding more complex concepts? Jadi bagaimana sih kita akan mengajarkannya, susunannya ketika kita menyajikan materi itu. Bagaimana konsepnya? Apakah bagaimana sih supaya siswa itu tidak langsung kita beri kepada konsep-konsep yang kompleks. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya scaffolding. Scaffolding itu adalah struktur dari yang paling mudah sampai yang ke paling susah, supaya siswa itu mudah memahami materi kita. Jadi kita tidak langsung memberikan yang susah, tapi kita berikan secara bertahap. Yang kedua, analysis of instructional material flow ya. Jadi memahami instruksi alur materi. Sequence of material. Observe the sequence of instructional material. Is there a logical flow in presenting information? How are concepts interrelated and building on each other? Oke, jadi kita yang pertama harus memahami di susunan materinya. Kita observasi, analisa instruksinya, dan alur pemikirannya. Jadi alur pemikiran yang akan diberikan kepada siswa. Jadi kita tidak memberikan langsung HOTS, tapi kita diawali dari konsep LOTS dulu, lower order thinking dulu. Misalkan dari siswa memahami
terus siswa mampu menjelaskan misalkan, sampai ke sananya siswa mampu menciptakan. Jadi itu susunannya. Progressive understanding. Ensure that the difficulty level of the material increases progressively. Learners should be able to build their understanding from basic concept to more complex one. Ya, ini materinya itu disesuaikan levelnya, kesulitannya secara bertahap, tidak langsung dikasih yang sulit-sulit, tapi diberikan yang mudah dulu dan ditingkatkan secara progresif, secara terus-menerus. 3. Analysis of learner characteristics. Nah, ini menganalisa karakter siswa ya. Yang pertama, learning style. Jadi pahami dulu gaya belajar siswa seperti apa. Skill levels, levelnya ada di mana. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, kita harus sesuaikan. Yang ketiga, interest and relevance. Nah, ketertarikan mereka dalam bidang apa dan relevansinya dengan kehidupan mereka itu seperti apa. Jadi kita dalam menyajikan materi juga ini perlu sangat dipertimbangkan. Karakteristik siswa. Learning planning. Nah, ini untuk rencana pembelajaran. Adaptation of materials. Tailor instructional material to the need of learners. Jadi sesuaikan materi itu dengan kebutuhan siswa. Kalau siswa di kalau siswa di A1 levelnya masih tahap awal dalam perkembangan bahasa Inggrisnya, kita jangan kasih dulu teks-teks seperti naratif deskriptif kalau menurut saya. Kita berikan dulu bagaimana cara mereka introduction, misalkan menghitung angka, nama-nama part of the bodies, misalkan things around their house. Teaching method, choose teaching method that align with the learning styles of learner. Nah, jadi pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau misalkan ada siswa yang kinestetik, kita berikan materi itu dalam bentuk ada sebuah gerakannya gitu, misalkan TPR ya. Tapi bukan berarti sebuah pembelajaran itu harus fokus pada seorang siswa atau satu learning style. Satu pembelajaran itu adalah satu kesatuan. Maka dari awal, dari pembukaan sampai akhir itu bervariasi. Ada audio teorinya, ada kinestetiknya, ada visualnya, misalkan semua kombinasikan. Itu adalah yang dimaksud dengan differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Resources provision. Ensure that resources such as textbook, additional materials, or multimedia support learning. Jadi harus kita yakinkan juga bahwa materi yang disajikan itu adalah mendukung pembelajaran, tidak hanya untuk keren-kerenan. Ketika kita memberikan misalkan video atau textbook atau activities itu harus mendukung pembelajaran sehingga menambah pemahaman siswa, menambah kemampuan siswa juga, seperti itu. 5. Implementation of learning. Interactive approach. Use an interactive approach during learning session. Encourage questions, discussions, and collaboration among learners. Nah, ini adalah sudah tahapnya mengimplementasikan pembelajaran, dan ketika dilakukan pembelajaran itu usahakan pendekatan yang interaktif yang menumbuhkan siswa, memotivasi siswa, mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berkolaborasi. Tidak hanya teacher centered, tidak hanya si guru aja yang ngomong. Misalkan kita berbicara tentang simple present, kita ngomong saja di atas. Oke, sekarang kerjakan tugas. Kita diskusikan. Misalkan gini, kita bikin sebuah pertanyaan. Let's talk about your daily activity. What do you like to do? Now write it down on your book, misalkan. Setelah itu mereka ngomong. Mau itu ke temannya, mau itu misalkan ke rekan-rekan sekelasnya. Feedback provision. Provide constructive and relevant feedback during the learning process. Ensure that learners can see the connection between their efforts and progress. Nah, ini sangat penting sekali ya, feedback.
Jadi untuk setiap siswa itu kita berikan feedback, bisa jadi feedbacknya per blok itu maksudnya per kelompok. Ini siswa yang masih tidak paham sekali, kita kasih feedback. Karena saya tahu bahwa di kelas kita itu banyak sekali siswa, tidak hanya 1-2. Kalau 1-2 mungkin mudah. Kita bikin saja per blok, per grup, dan kita kasih masukan. Seperti itu. Oke, learning evaluation. Nah, untuk learning evaluation ada formative evaluation, ada summative evaluation ya. Kalau formative itu untuk menilai sebuah tujuan pembelajaran itu berhasil atau tidak. Kita bisa dengan mengadakan tes, kita bisa mengadakan kuis, kita bisa hanya dengan oral question saja. Question pertanyaan yang langsung, direct question. Kalau summative itu adalah di akhir sebuah pembelajaran secara keseluruhan ya. Kalau ini di akhir pembelajaran setelah satu tujuan pembelajaran misalkan, tapi kalau sumatif itu setelah seluruh pembelajaran seperti PAS atau PTS itu kan. Oke, kita memasuki latihan soal ya. Oke, number 1. When teaching the concept of reported speech to middle school students, which strategy is most effective to ensure students can accurately use the concept in everyday context? Asking students to memorize the rule of reported speech from textbook, watching a short film or video and identifying sentences using reported speech in the dialogue, creating a list of direct speech sentences and asking students to convert them into reported speech, conducting a role play where students practice converting direct speech into reported speech in realistic conversation situation. Di sini konsepnya adalah everyday context. So, which one do you think is the best answer? Okay, the best answer is conducting a role play. Yeah. And this is the key point in realistic conversation situation. Jadi seolah-olah mereka berdiskusi tapi menggunakan reported speech. Seperti itu. Ini akan lebih mencakup ke konsep everyday context. Jadi konteks kehidupan sehari-hari mereka. Number 2, to enhance students' English listening skills, what activity can a teacher conduct to ensure students can understand various accents and speaking speeds? A. Playing recording of dialogues in English with one standard accent and normal speed. B. Asking students to watch English movies with English subtitles. C. Organizing listening sessions to podcasts on news in English from various countries with different accents. D. Providing listening exercise from a textbook with recording prepared by the teacher. Okay, this is the key point is to enhance students' English listening skill ya. And the activity is to ensure students can understand various accents, speaking speeds. Nah, dari keempat opsi ini mana nih yang bisa membangun pemahaman siswa terkait dengan aksen berbagai bahasa Inggris ya, aksen dari berbagai negara mungkin. Okay, the correct answer for this one is C, organizing listening session to podcast or news in English from various countries with different accents. Okay, so this answer can cover the question. Okay, you can see. 3. In teaching reading comprehension, what techniques should be used to help students grasp the main idea and important details in an English text? Asking students to read the text and answer comprehension question. B. Teaching skimming and scanning techniques, then practicing them on specific texts. C. Using mind maps to organize the main ideas and details from the read text. D. Providing summaries of the text and asking students to identify the main points from the summary. Okay, the correct answer for this one is C, ya, using mind maps to organize the main ideas and details from read text. Nah, di sini sebetulnya ada yang bagus juga, ini skimming dan scanning, tapi teknik ini biasanya digunakan untuk
menentukan jawaban dalam sebuah soal seperti misalkan TOEFL atau IELTS. Nah, kalau skimming itu kita baca keseluruhan teks secara cepat, kalau scanning itu kita mencari topik tertentu. Nah, di sini konteksnya adalah reading comprehension. Jadi, supaya siswa itu menangkap ide pokok dan apa sih yang menjadi bahan penting dari teks tersebut. Nah, caranya adalah dengan menggunakan mind map, yang mana dalam mind map itu yang pertama dituliskan main idea-nya mana. Kita tuliskan poin-poin dari detailsnya mana yang mendukung main idea itu. Seperti itu. Okay, number 4. To teach the effective structure of an argumentative essay, what strategy should an English teacher use? Okay, number 4. To teach the effective structure of an argumentative essay, what strategy should an English teacher use? A. Providing examples of argumentative essays and analyzing their structure together in class. B. Holding class debate on controversial topics to inspire students to write their own essays. C. Giving a checklist or rubric for argumentative essay structure. D. Asking students to review and give feedback on their classmates' argumentative essays. Okay, look at the question to teach the effective structure of an argumentative essay. Jadi mengajarkan struktur yang efektif nih dalam argumentative essay. Ya. Jadi essay yang ada argumen-argumennya nih. Kira-kira strategi yang paling tepat mana nih di antara keempat ini? Oke, jawaban yang tepat adalah providing examples of argumentative essays and analyzing their structure together in class. Jadi dengan begitu ini akan mempermudah siswa ya. Kita perlihatkan dulu contohnya. Ingat tadi kan di awal-awal disebutkan kita tidak boleh langsung memberikan hal misalkan holding debate. Ini kan emang bagus tapi barangkali tahapan awal yang harus diberikan adalah A, itu yang paling tepat. Number 5, when evaluating the effectiveness of teaching reading comprehension, especially in understanding expository text, which aspect should be the primary focus for the teacher? A. Students' ability to summarize the content of the text. B. Students' ability to identify text structures such as cause and effect, comparison and contrast. C. Reading speed and the amount of information students can remember. D. Students' ability to apply information from the text to new situation. This is the question evaluating the effectiveness of teaching reading comprehension. Jadi mau mengevaluasi ini tentang pemahaman membaca siswa, khususnya dalam teks expository. Ya. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat dari keempat opsi tersebut? Oke, jawaban yang tepat adalah B, ya, students' ability to identify text structures such as cause and effect, comparison and contrast. Jadi ketika mengevaluasi keefektifan itu, lihat dulu dari kemampuan dalam menganalisa struktur teksnya, seperti misalkan mana penyebabnya, mana masalahnya, misalkan sebabnya, mana akibatnya, seperti itu. Number 6, when evaluating students' speaking skills in the context of a debate, which factor should be considered the best indicator of students' abilities? A. Fluency in speaking and the use of vocabulary. B. The quality and diversity of sources used to support arguments. C. The ability to listen and respond to the opponent's argument politely. D. The ability to use logical and persuasive arguments. Jadi indikator yang terbaik ya dalam menilai speaking, dan di sini adalah dalam forum debat nih, mana? Okay, the correct answer for this one is the ability to use logical and persuasive argument. Jadi dalam debat itu dari keempat opsi ini yang paling tepat yaitu kemampuan dalam menyusun logikanya dan persuasif.
atau membujuk ya, argumen yang dapat membujuk orang lain, karena kan ini debate ya. Berarti ada dua argumen yang berbeda, sehingga argumen yang unggul itu adalah argumen yang bisa meyakinkan lawannya bahwa ini adalah betul. Seperti itu. 7. In teaching narrative text to students, which aspect is most important to evaluate in determining students' deep understanding of narrative structure and function? Okay. A. The effectiveness of the story opening in capturing the reader's attention. B. The use of rich language to describe setting, characters, and events. C. Students' ability to identify and apply narrative structural elements, orientation, complication, resolution. D. Creativity in choosing themes and developing the story plot. This is teaching narrative to students ya. Jadi mana nih aspek yang paling penting dalam menentukan pemahaman siswa yang sangat mendalam tentang konteks naratif ya. Oke, jadi mana yang paling penting dievaluasi untuk mengetahui pemahaman mendalam siswa tentang naratif? The correct answer is C. Yes, students' ability to identify and apply narrative structural elements. Remember, orientation, complication, and resolution is the part of the elements in narrative text. So, if students can explain about which one is the orientation, which one is the complication, and which one is the resolution, it means the students has understood. Okay, next, number 8. An English teacher is planning a lesson to teach conditional sentences for junior high school students. Which sequence of instructional steps is the most logical? Oke, silakan dibaca dulu, ini lumayan panjang. Dan pilih jawaban yang tepat. Oke, the correct answer for this question is presenting detailed rule of conditional sentences, followed by a class discussion, and then giving examples. Ini tadi dibahas di awal-awal ya, a structure of a lesson. Jadi susunan sebuah pembelajaran itu seperti apa. Number 9, Pak Sukardi is an English teacher in SMP Cerdas Bersama. He wants to teach critical thinking skills through the analysis of poetry. What approach would be the most logical? Silakan ditentukan dulu jawabannya. Okay, the correct answer is starting with a group or discussion about the theme and message of the poem, then presenting a framework for critical analysis. Oke, ini lumayan luar biasa ya. Jadi jangan lupa ketika kita mengisi soal itu, don't forget to eliminate the incorrect answer. Selalu eliminasi yang jawaban yakin kurang tepat. Number 10. An English teacher wants to introduce critical reading skills through understanding informative text. What should be done after student read a news article? Jadi ini berpikir kritis dalam membaca nih. Dalam memahami teks informasi ya, misalkan teks informasi itu kayak newspaper, magazine, ya itu adalah contoh-contoh informatif teks. Okay, which one is the correct answer? Facilitating a class discussion on the main arguments in the news article. Okay, as for number 11, I will give it as a homework, so please read carefully and type down the correct answer on the comment, and then after that we are going to discuss what is the best answer for number 11. Okay, that's all I think for the practice. I hope it is useful enough. Don't forget to like and subscribe and share to your friends. Okay, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.